لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دو چیزیں ہوتی ہیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے. ایک تو یہ کہ صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے کہ صحیح کیا غلط کیا, اور دوسرا اس صحیح اور غلط کے پتہ چلنے کے بعد جو غلط ہے اس سے بچا جائے اور جو صحیح ہے اس کو فالو کیا جائے. کافر کے لیے دو آزمائشیں ہیں. نمبر ایک, اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے. نمبر دو, پھر جو صحیح ہے وہ اس پہ چلے اور غلط ہے اس سے بچے. تو یہ دو آزمائش. ہمارے لیے کتنی آزمائشیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک, اللہ نے ہمیں بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے. ایمان نہ ہوتا ہم روزے رکھتے, جمعہ پڑھنے آتے؟ کچھ ایمان ہے, اللہ کی آیتوں پہ یقین ہے, تبھی تو آئے ہیں نا, ورنہ کیوں آتے بھائی؟ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ کو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, ہمارے لیے کچھ الحمدللہ اللہ ہمیں روزوں کی توفیق دے دیتا ہے, اللہ تعالی ہمیں کچھ صدقات و خیرات کی توفیق دے دیتا ہے. نماز آپ پڑھنے کے لیے آ گئے جمعے کی, یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کی آیتوں پر یقین بولو ہے. ورنہ جمعہ بھی کیوں پڑھنے؟ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو اب جمعہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے, کہتے کیا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو جمعہ اور ایک روزہ بھی نہیں رکھتے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بس اس سینس میں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو چلو مسلم سمجھ لو. ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں, کہتے ہیں ان چیزوں میں کچھ رکھا نہیں ہے. مان لیتے ہیں لیکن کچھ, کوئی نہ بھی مانے تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں, کوئی خدا پہ بلیو کرے تو بھی ٹھیک ہے, بلیو نہ کرے تو بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. ہم براڈ مائنڈڈ ہیں, ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. تو ان لوگ سے میں کہتا ہوں کہ تمہارا بچہ تمہیں اپنا باپ کہے تو بھی ٹھیک ہے, باپ نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے. اس پہ غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ اپنے لیے تو غیرت ہے اور خدا کے لیے غیرت ختم. اچھا یہ اتنے براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ کہ ایک وقت آئے گا ان کا بچہ ان کو اپنا باپ بولے تو بھی ٹھیک ہے, باپ نہ. انگریزوں میں ایسے ہو گئے ہیں, بچہ کہتا ہے نہیں, کچھ لوگ ہیں, بھی سارے انگریز بھی اتنے خراب نہیں ہوئے, تو کچھ لوگ ہیں جن کے بیٹا کہتے ہیں نا یہ میرے فادر ہیں, تھینک یو. اگر بیٹا کہتے فادر نہیں ہے تو ہلکا سا جھٹکا لگے گا ان کو, پھر کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن ہو, اس کو کوئی پرابلم ہو, میں ثابت نہ کر سکا ہوں کہ میں تمہارا فادر ہوں, تو یہ غلطی کس کی ہے؟ میری. یعنی اخلاقیات کے ایک بہت اعلیٰ معیار پہ ہے نا. خیر, تو اللہ نے ہمارے لیے میرے بھائی دیکھو, ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں, اس میں ہمیں پیسے نہیں مل رہے, ہو سکتا ہے مولوی صاحب چندہ نکلوا لیں, اور نکلوا رہا ہوں میں, تھوڑا مسجد کو چندہ دیتے ہوئے جائیں. یہ مجھے بھول گیا تھا, میں اچھا ہوا بیان میں یاد آ گیا. تعمیری کام ہے مسجد میں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, رسید کٹائیں اور چندہ دے کے جانا. تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی میں لے رہا ہوں, دیکھ تھوڑی رہا ہوں, بس دے کے جانا رسید. یہ مسجد جو ہے یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے, اسے تمہارا باپ نہیں چلا رہا, یہ چندوں سے چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ چندے مانگتے ہیں. جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا, کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے. جس نے کرنا ہی نہیں ہوتا کچھ تو وہ پھینکتا رہے گا بیٹھ کے. یہ مولوی لوگ یہ کرتے ہیں. ہاں, ایک چندے مانگنے کا غلط طریقہ ہے, ایک جائز طریقہ ہے. جائز طریقہ ہے یہ لوگوں کو بتا دو بھائی یہ کام ہے, دے دو ثواب ملے گا, نہیں دو کسی کی تیسی تمہاری مرضی, اللہ کا گھر ہے بھائی, اللہ کسی اور کو لے آئے گا. اور ایک غلط طریقہ ہے جا کے پیچھے پڑ جانا, لوگوں کے فون کرنا, حضرت اس دفعہ آپ کی طرف سے پیسے نہیں آئے, کچھ ہو تو نہیں گیا مسئلہ. پھر دیکھنا, یعنی آدمی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرتا ہے. بعض امام ایسے ہیں کہ سیٹھ آدمی بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میری فیکٹری ہے, اس کو ڈر ہوتا ہے ایک دفعہ بتا دیا نا گئے. یہ بھائی صاحب ہر وقت چندہ مانگتے رہیں گے, اور جس دن میں نے بولا نہیں ہے تو وہ لوگ اتنی بڑی فیکٹری لے کے گھومے اور پیسے ہی نہیں ہے. اس لیے مسجد کے امام کو اپنے آپ کو ایسے بنا کے رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں. تو میں نے اب تک میرا خیال ہے کہ مجھے ڈرتے نہیں ہیں لوگ دولت بتاتے ہوئے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں کہوں پھر تھوڑا سا کائنڈلی تمہارے پاس پیسہ ہے اللہ اور دے. تو ایسا کبھی اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے آپ کو ڈرنا شروع ہو جائیں, راستے بدلنا شروع ہو جائیں. جب یہ ہو گیا, اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, چندہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اگر وہ آ رہا ہے نا اس طرف سے چندہ مانگنے والا,
सेठ साहब की नजर पड़ी तो वो रास्ता बदल लेते हैं कि उधर से घूम के जाओ, टाइम जाया करेगा, खाएगा टाइम। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैंने कुछ लोगों को ज़कातें देना शुरू की, मुझे अंदाजा हो गया कि अब इनको जरूरत नहीं है, तो वो मुझे पता था मांगेगा, तो वहां से आ रहा है, मैं इधर से टन मार के, यार टाइम जाया करेगा। लालच जब एक दफा आ गई ना दिल में, तो लोगों की नजर में इज्जत की ऐसी की तैसी, 2 टके का नहीं रहता आदमी। इसलिए याद रखो, सबसे पहले हमें जो बचाना है वो अपनी इज्जत। हमने भिखारी सिर्फ किसका बनना है? अल्लाह का। इंसानों के सामने सर उठा के जीना सीखो कि आप जुम्मा पढ़ने के, हाँ मैं ये बात करता, आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे इस नमाज पढ़ने के, ठीक है ना, रोजा रखा, कोई पैसे वैसे मिले इसके? कुछ लोगों ने इसलिए रख लिए होंगे सेहत अच्छी हो जाती है, लेकिन सेहत तो पूरे साल खाना पीना छोड़ने से अच्छी होती है। पूरे साल छोड़ दिया, डॉक्टर कहते हैं 2 वक्त खाओ, हकीम कहते हैं 2 वक्त खाओ, खाते हैं, डॉक्टर खुद नहीं खा रहा होता, 6 वक्त खा रहा होता है डॉक्टर। और मैं अपनी तो खुद मिसालें देता हूं, मैं लोगों को बताता हूं ये मत खाओ, ये मत खाओ, खुद जाके वो, अभी उस दिन क्या हुआ, हम दोस्त सब बैठे हुए थे, तो मैं बहुत थका हुआ, 2-3 बयान एक दिन में, 3-3 बयान, फिर तरावी भी, तो हम बैठे हुए, मैंने उनसे कहा यार चाय जो है ना इसके बड़े नुकसानात हैं। मेरा स्टाइल था ये, मैंने कहा चाय के बहुत नुकसानात हैं। चाय से क्या होता है, पेशाब ज्यादा आता है, बॉडी में पानी की कमी होती है, और प्यास लगती नहीं है, जितनी बॉडी में पानी चाहिए उतनी प्यास लगती नहीं है, क्योंकि चाय प्यास को भी बुझा देती है। ये डबल नुकसान। नींद खराब करती है, तीसरा नुकसान, डिप्रेशन पैदा करती है, चौथा नुकसान। 20 नुकसान मैंने बताया कि मैंने कहा यार कड़क सी चाय लेकर आया यार जल्दी से। मजीद कुछ नुकसानात बताने, वो चाय पिए बगैर नहीं बता सकते हम, क्योंकि दिमाग काम। तो हम लोग के तो ये हालत है, सभी ऐसे हैं। कोई आप ये ना कहो मुफ्ती साहब ये निकले, हम तो उनको बड़ा नेक समझ रहे थे। सभी ऐसे हैं। पिछले साल की बात है, मैं बिरयानी के नुकसानात बता रहा था। जो तेल वाली बिरयानी, जो चर्बी वाली बिरयानी है, वो तो फोड़ दिया करो। कुकिंग ऑयल और ये और मसाले जो बाजार में डल रहे हैं अजीब अजीब। तो क्या हुआ, इत्काफ वालों को बता रहा रोटी चावल कम करो, इससे वेट तुम्हारा सही रहेगा। जौ की रोटी खाओ और मल्टीग्रेन आटा खाओ और ये खाओ और वो खाओ। चावल से थोड़ा क्या करो, फुल कार्ब डाइट में आता है ना चावल भी, सबसे ज्यादा तो गंदुम है, उसके बाद चावल। अच्छा, हम भी थके हुए थे, बयान भी था, तो इतने में धड़म से देग आई है इत्काफ वालों के लिए। ढक्कन खुला, जब बिरयानी की खुशबू फैली है, ले आ, हमने कर ले। सब इत्काफ वाले कह रहे हैं यार अभी आप कह रहे हो चावल मत खाओ और रोटी मत खाओ, ये क्या है, ले आ भाई। तो मैंने कहा वो जनरल नॉलेज के लिए। वो क्या थी, मैंने कहा पागल है यार, भूख भी लग रही है और बीफ बिरयानी हो और बनाई रफी भाई ने हो, बनवाई रफी भाई। जब बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर पढ़ के किसी के पीछे रफी भाई को छोड़ दो ना, बस आप इत्काफ वालों को थोड़ा अंदाजा हो गया हो। तो इनको भेज दो ना किसी बिरयानी वाले के पास, तो फिर ये पूरी पूरी बोटियां चेक करते हैं, कितना चावल डाला, कितनी बोटियां डाली, वो वरना ये बड़ी 2 नंबरियां होती हैं इसमें। दिखाया कुछ जाता है, डाला कुछ जाता है उसमें। तो हम कहां, हम सब ऐसे ही। अल्लाह गुनाह से बचाए, वो देख खा लेना गुनाह नहीं है, चाय पी लेना गुनाह नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी यही कर रहा होता है, सिगरेट के नुकसान बता रहा होता है और फिर पॉकेट से सिगरेट निकालेगा। लेकिन देखो अल्लाह की कुदरत यार, रमजान का चांद आया, सब गया, चाय भी गई। कितनी मूड भी हो चाय पीने का, नहीं पी सकते भाई, सब। रोटी भी गई, चावल भी गए। पहले तो ये कहा जा रहा था रोटी चावल छोड़ो, जौ का आटा खा लो। अब ना जौ है, ना रोटी है, ना चावल है। ये एक अच्छी बात है, ये इसकी अलामत है अभी ईमान अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है, और मेजॉरिटी मुसलमानों में अब भी रोजे रखती है। तो देखो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इस दौर में भी हमारे ईमान को महफूज रखा हुआ है। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।